Alors maintenant, nous passons à la cause fausse, cause juste. ما نبقاش ديك cause certaine cause incertaine. سبب خاطئ يعني ماشي صحيح وسبب صحيح. وحيد صحيح ماشي صحيح عندنا VS ça veut dire versus ça veut dire contraire. اوكي دونك غتكون عندي واحد الحاجة مديورة وعندي واحد السبب غيكون غلط وصح وسبب غيكون صحيح. هاد الجوج كلهم غادي ينتميو لا سيبودون، جوج بيهم غادي يدارو هنا. اوكي كنبداو بالصحيح بالخطأ وكننتهيو بالصحيح. دونك شنو هي الأداة أو الأدوات اللي غادي يسمحوا ليا أننا ندير الربط بين هاد النتيجة هادي مريم غايبة مع جوج ديال الأسباب، واحد صحيح وواحد ما صحيحش. غادي نشوف بعدا. نتسنى أوكي ها هما هاد الزوج ديال الجمل تبعو معايا. مريم est absente. Elle est malade ماشي مريضة. cause fausse. دونك في الأول صحابنا بلي راه مريضة، شي واحد قالها لنا. شوية جا شي واحد قال لك ودي لا راه ماشي مريضة، il a des problèmes à la maison. ها هي السبب الحقيقي أو ها هو السبب الحقيقي علاش هي غايبة. دونك لا كيسيون اللي طرحناها هنايا سي لا ميم اشاك فوا. بوركوا؟ علاش مريم ما جاتش؟ السبب الأولاني اللي عطانا واحد ديال أنها مريضة اللي كنا خدمنا عليه ما صحيحش. دابا ها اللي صحيح هو il a des problèmes à la maison. cause fausse cause juste. بغينا هاد الزوج هادو جوج بيهم يدارو في لا سيبوردونين. دونك غيكون عندي واحد الأداة هنا وواحد الأداة هنايا. واحد الأداة ديال انترودكسيون لونشاسمون يعني غادي ندخل بها لا سيبوردوني، والأداة الثانية غادي تربط ليا السبب الخاطئ مع السبب الصحيح، ويكون هذاك الربط ربط مضاد أو متضاد. Voilà. Alors, on va avoir deux propositions, mais ils seront coordonnés, hein. Un outil ici, ce sera un outil de coordination qu'on va mettre. C'est un outil d'opposition. On va donc avoir la cause fausse d'abord, puis la cause juste après. Et l'outil ou les outils de subordination qu'ils vont nous remettre vont nier d'abord. Ils vont nier la cause fausse, au final, يأكدوا لنا la cause juste par l'intermédiaire ou à l'intermédiaire de l'outil de coordination d'opposition. صافي نعاود بالعربية. مريم غايبة، غادي يكون عندي واحد الأداة اللي فيها النفي حيت خاصنا ننفيو هاد لاكوز كي فوس ديال المرض، وفي نفس الوقت من بعد ما حيت هي متضادة ما حد عندي كاز فوس كاز جيست. دونك هاد الأداة ديال التضاد غادي تأكد ليا منطقيا لاكوز الثانية على أنها هي الصحيحة. Je répète en français. Je vais avoir Mariam il est absente, un outil de subordination qui va nier la première cause parce qu'elle est fausse, puis il va l'opposer avec un outil d'opposition de coordination à la deuxième cause qui est juste. Et donc il affirme qu'il y a une fille, il nie la première cause, puis il confirme la deuxième cause qui est أكد على الثاني. الأداة والأدوات اللي غيسمحوا لنا نديرو هكا هما هادو. Vous savez لا فراس كوم سا. أنا غادي نقربها باش تبان مزيان. لاحظتوا راه فيها 3 ديال الجمل في هادي. مريم est absente, ce n'est pas que ou bien non pas que ou non que. إلا لاحظتوا فيها non ne pas non. OK parce que j'ai besoin de nier. أنا في حاجة أنني ننفي la première cause. مريم est absente, non pas qu'il soit ici, vous devez avoir le mode subjonctif. خاصني ندخل subjonctif c'est une règle. Ce n'est pas que, non pas que, non que, introduit la subordonnée de cause de cette manière. D'abord, la première cause qui est fausse au subjonctif, son verbe doit être conjugué au subjonctif, le fait ديالها خاصو يتصرف le subjonctif، وكنفيو la maladie comme étant la fausse cause. كنفيو المرض حيت ماشي السبب الحقيقي. هذه c'est la proposition principale مريم est absente. هذه البداية ديال la subordonnée. بداية ديال الجملة الثانوية proposition subordonnée. ولكن في نفس الوقت راها سيركونستانسيال بحال الأولين اللي شتي عاوتاني ديك كو اللي هضرنا عليها في الأجزاء الأولين زي كو. OK donc les verbes seront conjugués. Non pas, ce n'est pas que, non pas qu'il soit malade, mais l'outil de l'opposition. Et attention, dans tous les cas, dans tous les livres en français, dans tout ce qui est écrit en français, si on va avoir ce cas de la négation de la première fausse cause et la confirmation de la deuxième cause juste, ça se fait toujours avec mais. C'est pas cependant, c'est pas néanmoins, c'est pas toutefois, c'est pas or.
ماشي الأدوات أخرين ديال l'opposition دائما كدار فقط mais ومي فقط. Alors ce n'est pas qu'il soit malade mais il a des problèmes à la maison لكن عنده مشاكل في الدار. وحيت هنا cause juste on a besoin encore de l'indicatif. l'indicatif هي le mot اللي شفنا في الصفحة الأولى كاع في الجزء الأولاني قلنا أن l'indicatif هو ديال التوكيد ديال التأكيد. دونك نأكدوا على أن هاد la deuxième cause elle est juste. Donc on a besoin c'est pas du mode conditionnel, c'est pas du mode subjonctif, c'est pas infinitif, mais le mode indicatif. Ça fait. Alors, عقلوا الأداة ديال الربط الأصلية الأساسية si ce n'est pas que, non pas que, non que. Et ça introduit le subjonctif, puis mais, puis l'indicatif. Et dans le subjonctif ou la partie subjonctive, vous avez la cause fausse. Et puis dans la partie de l'indicatif, vous avez la cause juste. وبالعربية إلا بغيت نترجم مريم غايبة ماشي حيتاش. شوفوا بالعربية حتى هي غنفي ماشي حيتاش مريضة لكن هذا الاستدراك باش نأكد على الثاني لكن عندها مشاكل في الدار. مريم غايبة ماشي حيتاش مريضة لكن عندها مشاكل في الدار. شوفوا مثلا السؤال ديال واش يمكننا نوقفوا الجملة هنا. مريم مريضة ماشي حيتاش مريم ما جاتش مريم غايبة ماشي حيتاش مريضة. واش يقدر نسكت؟ مريم غايبة ماشي حيتاش مريضة ونسكت ما يمكنش. دونك غيسولك هذاك اللي كيسمع لك اذا شنو ما حدا ما مريضاش. دونك خاص تاكد ليه شنو السبب. ما حديتي انت بالجمله هكا عطيتي واحد الحاله ديال الغياب في قلتي ماشي حيتاش مريضه دونك انت عارف شنو هو الحقيقه انت عارف السبب الحقيقي. دونك يقول لك اي الوغ كيل اي سيت كوز بوركوا. نعاود لا كيسيون هنا اوكي. الوغ غادي تجاوب ابخي مي. وعلاش حنا في حاجه لمي؟ لان on oppose la cause fausse à la cause juste. صايي. دونك في هذه الحاله هذه سي لا برينسيبال. وà partir de là jusqu'à la fin de la proposition la deuxième c'est une proposition subordonnée circonstancielle de cause. جمله ثانويه قلنا proposition حيت فيها verbe au moins un seul. اوكي. جمله ثانويه circonstancielle ça veut dire كتعطينا ظرف ديال السبب et puis de cause سبب صافي. et puis à l'intérieur الداخل ديال هاد la proposition subordonnée فيها deux propositions coordonnées. vous avez la première et la deuxième et l'outil de coordination signifie l'opposition. Donc soit la première est positive dans le sens la seconde est négative ou l'inverse. La première est négative et l'autre est positive et c'est le cas. راه حبيبي لتحت سير البريمير. مريم est absente